Hello, good evening sir. So, mo ni ako SQL. So, dirita sa kanina app. Tapos diri sa my SQL start na to ni sa adto din to sa shells. So, first ito ibutang diri is my SQL negative space negative u space root space negative p. So enter lang ganara and may go enter password, enter lang yapon ka. So din kaya natin butang dire is show databases, tapos nila yun, enter lang din ka. So muni next is create database. Create database Ayun, tani. Karambatan R. Regino database DB tapos use Karampatan Regino space DB parenthesis. Ano pa yan, diba? Wala na. Tanawa dito kung naawag. Masakto. Next is add to sa create table. Issue sa issue database. Show database pwede show database Databases. Saan pa yung databases? Nanay karambatan. Okay, so na may karambatan Regino ato dito sa create data logo pa nga po na copy na ito niya tapos paste na ito na rin, enter. Next is itong tawag show tables. Okay na, enter. So na nigawas sa itong guess. Next na to button is create rooms. Naragapon din given na ninigatag na nila siya. So kini siya copy lang natin tapos i-paste ito dito. Tapos patang na po kag-show tables. So nara na natay room. Katulad dayon is kaning reservation. Data reservation. So copy lang natin na copy and paste na ito rin, enter. Na itong tag-show tables, name assumptions. Nara na natay guest reservations and rooms. Next dayon is Katong lagyan ko na. Kaya. and set guest na rin diretso. Copy man ikaw pat. Paste na ito. Show Set
Select times. Select. Ang butang dito rin, select. Times. Space, shift, times. Guest. From guest. With S. Enter rin ka. Nara. Nangawas na yun. Juan de la Cruz, Baticol. Wanda na yun na siya. So, muna na lang. Thank you and congratulations, sir.